Mana ada. Allez, vous l'aurez vous savez pas où? Yat. Misa. Mati. Buri binang ko na finiki. Binang ko na finiki. Ibaba. Musa. Ay, aba ma fri. Musa. Gila bi mbel. Ay. Why? Ay. Musa. Musa, hey. Musa. Bira bi mbay do mara kan ma. Musa. Yinde so ma yimi. Ay. Musa. Musa. Dika, c'est tout pour toi aussi. Go ahead. Dika, c'est tout pour toi aussi. Quand on y a un sourd. Ina fala nyina so nyina so ma akulu fagenana we fanana ina fala nyina so ma nyina so ma akulu fagenana we fanana didi ndino fam ma gonde bi anga ina fala nyinge nara fala nyinge yo mara na kedi na déposer mo awol demene ina tungu logo na ri rapa pi sablere ina rapare wodi stock yini bala ma fa wodi do na mena lo kire na bambara faga mi se suni en namboy ma bing fa na mu yo lori ina ga gine nga mariage même pas 3 mois ça na faga tuntu do goji ma yo onyo mu no nyi to fu musa ga fi ma yo onyi fatima na fala to na susi mo mambara woli fo ma yo onyi mayat Lika. Il a même un roux. Mais what de fait? Il a what de fait, ma. A what de se raquer du failli. Na sa fara moudi yolu. Lika, il a mis une yacht. On nous tord la diama. On a ni maniamane. Nya? Wa, ntanga sika. merci beaucoup Ouais. Como ça kiri na mboya ma ala Sugi na kanta rai ki amaka ya kiri nyerera. Ha? Aleri nara. Wannan fure nan ta antuara. Aleri nan tara. Kana ma abu aleri nara konara dengi kai famu fandi. Di sallamu. Sallim ya. So sira wayna na ga an kire sai mu. Yo. Kuna mara konta fili. Bilim man mara konta fili. Kan fa nyambara konto fi dengi fi ga wen. Ba hutan kala ma ko konto fi leki mutan ai. Din konta fili mana? Nu njekli duniya ma. Ta fugi afala makarama ga bu jamal. Ta laba afala ma ham futita ham minde. Dunia bi ha endu ko. Di mo nyego. Biri mutan mo na ko. May gina kirin na kambi. Mo nya mo kanya anu solo masakan nan kuye ba auto. Di mo na. Akoro hota.
ler nden nan sa toli banki go mana ranku ado tol nan ba mana muki ma hanku yeba hali makra mo yama Bini suka ma falara be kifa fe na kan be bara. Bini suka ma falara. Lata ala. Onna bini sama ala nango. Umangalu ala kambira. Mana kana kambira. Kuna mfo wa mana ngom. Ngom nga gina fi yani. Mami. Iyo, nga gina fi yani. Karamo habu. Gina fi tam. Nabi nje mo suma itananyira. E ka gina fi fi. Ya gina fi mbe. Foko de fanyira den nakam balankai alo nyoko ma fi makina kabi Ina ka mi wa ko fi ma toro. He bara wa ko manaki. Nte muno ma fi sadi nyen no manaka nan nga fala di maraba. ibinje te bina Alu na alu tu bara mala furma kya wiya gira. He fanka ibara bira fin din dima mukara bebe. Wallahi buto ndima. Marame. Problem yo munana. Kono wonu ngine di obara fi fala. ndi na tan kawon tambala ina ka kame buru mali maninde Se fendi. ne be se simple mana besindi itanje mane kawon few mbarge few aben mbarge lande ku yeni ba ma lokoy ma mba yuga yirara Awayiri. abin na Problem yo muna. Kono nga gardi. Halu wonta nan tabi. Ana ka memi yude. alhamdulillah ba karamo kan tan dari Bar man na fala mi sema. Akulun gine singe birin kamu ama sina ko. Hanna meya. Ita na karama mu ita ngadera fadi. Akarama ko bete nan dena. Ana fe karama ke ka kana. Ana ka me yendi. khanna me Itun tanan ti fa nyere na ki. Bag na fa birin ko to fili na aram. aha Hanna meya asam fan konterma. awa Awa na meni. awa maswa Barame problem yo muna. no ko manaki Banta at mudo ka ikide mudo ka ikitang. Alba fe ka jere. Abe ndane ngam ndane ndi. Ne ka banga ida bida fe ko na kari. Pe yi kamedi. Wai na tantang di me ta fala ya wali ra ya ta folo fini. Be banga ida bida ibile mati ira ta folo fini. Na fe na ba ka ikipe. no na tay kulung Dangu wa mane bangri na anti mutet mameni. Mugana ra yo. Kote tan singe barafa. Beni tangundi fale kali ni. Na bara. na tan tan na ke pore lagi na ka nan ko kodi on ka na e mane be trabo na ya e ma kini miskini ma. Biringa mo so de muna biringa yi. aduna ti mane mi mo yokonno Adi. Unga senda amu lagi na fakina kai ka findi kira kire na unga wakil na. apa naki Amu tiazi wombara kana wonna linya. Umma faka mane wonna luna. na taba be ndalu ni Siki sadi di na fala ka be ba di na fanna. Ambu tiazi do. Awa nga fa meni. awa Kono yi. Mba. salva ndangi ndangi magu Awa. magine ga bumbe Amema. ada mura kilifi tam Tanamu bi? Mama? Tanamu? Kana yo munana. Oh, dan jawa yang munna ko ga wai. Musa urira. Oh, Ko mo fata kamba. alur papa lu ni barat tu bi. Musa fa. Musa. Ki jira kam. Ko bi den Allah ra. Udi ten. Wanta na ko. Nyodo. Kanam. Tanalu. Mun mo forma sudu ha ko me o har jine tan ko. Donc defan buru fayna na Musa. Nu fari atagira badine ube. Nakanu na Musa furi to asana ala kaloni irineki. Allah ya fam. Amina. Barnakolo. Munu Musa mo danginare bina saya masto. Musa awal disto ne konakri. Musa ginne. Ana waldi fina nga fi fala mebe. Ira kame ana waldi disto. Logon da fani logon di nga bandi sa ba ga de gi. Ana bandi do nouvelle bon ana ga bonne nouvelle. Ya ga goni na fala fembe. Voilà. Donc ira kame awal disto logon re na ga fala be aga fini sutura fi. Ana ga yi fala mo yube. Aga surprise na ba ga gine. Aga katana logo yati aga ti fokalia. Alors quoi nouvelle fa ga gine.
ama singira ngelinta na nuna mama naka fala ba gai fe fini sutura ana gai fe Aisha sabari agai fe fini surprise aga gine atbe aga fa nouvelle la ambe fukariya bi Musa sana la non dire leki muno mo Musa rafira muno abada affaire mfambelo na mna ali hala ya tbanga muno Musa ga programme saloki mais o ben dem ko la kabula o sabari o ba wa fi sabari baba sabari ala sisire ba yuma man nan ame mu lu manu gi muno Musa mo promesse to ngore mo bore be iyo kamuna na loko na kaya ko sa madi ba ko fa mulo ko na mbanga yo sa ka dimba yo ko tan sai sabari sabati badan gwadira mun sanan siga awana yan Musa la manu amma ka tan regret kire na kan mun sa bele fi amu diso to na kan sa ar mun la ngana kan na be num mai tibe nan na ba mana tibe alhamdulillah ala ya fa papa na regret amu kana maliki wuli abira sigiri na promesse bi betu ngone mburi bet atumuna aneki do funga kambi yala ne ugu barke samma ugu ihadi kina fumma asha ngamo guru futira al kutumburi kambi na kana umalai dina nana ara kuyanu o waketo kambar sa so gasi utiye ugu ihadi kina guru futira yandi di wani bara su ga deli kili mundu ture nya ture mu bare wo mo fara ka to fa tere nali mu bare wo me alati mun yabi ya oi total na yabo oi papa mbari wo te musa kana waldi defalu na ba awon ya kama ma fe ena manu ba musa na man alko hadi na tanga wal nanu uya na tamfa fi de problem bra muna na dimashi tamfa alati o wala mahali sona ya kana na fi din kilimo na papa bemba na Eleka, na mama depuis qu'on dit 17 heures, il t'a donné. mama yangi na so nisga ngi ni Ngai nan sori ma. na je na ma fan fa ai fa la ngi na nu sana Lika, abara fi rembe sono fende nu na ngi gente. mama stafulai Asafurlai. Idu yere ka kamema wa haita ya yemini. Ina bile na model ira bara be sono. Ina bile na model la bara be sono. Ifa ma kolundi. Ita nduere ka kamema wa haya yemini. Ibande na hayati nyingbe. Bande mu fanga bande birin kana kana bande horo ka alofi. mawni batara ni na ma mu da na bara Ita samini be kabiler mundu. Ina na model la babe sono. Ina na model la babe sono. Ifa ma kolundi na hara. mo ta ngodi mama ni batara ni na Inu batare. Inganara ka ikunyadara ka ibaba nara. Imanga na model ira babe sono. Ina na model la babe sono. Ifa ma kolundi ngafa nede. o ta ngodi ya le ma la ma wita mafi makon tafi ne wani musa ya yi ringa ya woman nan musa man fa tushin ga ya ma kwamfata man masara man ko mala ala ya fa musa man ta nan tun nan be di bare gi fawara salam alaykum wa alaikum salam kon sugena ngono ko ñere fi sugena may gi walle depuis ce tour même bare khali gbele mo kon tafili batamara ngina fi na xam fa nek di ak fi be mu ko xayu fi sa por ma few mo no teme di xami xi ak be mu la na fa be ci tan na kan yan xexi
inta na kan yang kaya ya kay wonna ite nun gore na kan biring igine na kan mambara ko do awala temedi ara ya bu tiki ana dan ara ya bu atiki fan atoki fan yere ki afere baki kono karamago nam anyani ge mu fan na kan fala fe be hesa ku me c'était bon pour toi temedi na mu wule fala me be ngano ko anyani ge mu fan ma o ina mi sema tu vas qui a mati khara et donner nge falaki karamon tan na kulum depuis son l'enfance jusqu'à son 1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 20 ans donc adoko kame na kankon amen abara la graka yo la ka namene awa mukibeti yu foki ma khaka me makarama ko yite medinara teme dina ngolara nyeni gi nyaari muam anuita ira fantama sindin karamo itire takui depuis ce sobe ikli fay na kam ngede c'est trop muam ne ki ni bana teme di fari he sa mema halima fin karamo bila fora ala khafira quitter de lui bila fora pew halima fin ndan nanam fala fibe gita ku mfanga mansa indre tangamara nta halat inshallah ifi fala ni khambira nya mbari gume go awai mfanga sanga ifi kiyamato awai kaza fira sakai awa na bang na fera ira ibu sege ba aka wa mbare lagi kaberi gile beba udah wala pedo ko madimbore batai awai ka wa bena ka sesinga na welema awa ala mbare walai kono gite medi amun kolo muna folo ne ka mun kolo aga kheri dede na tunna sogomane gite medi yo parce que je ne suis pas nyangamadi ntan we ko mai muti yo ntan buri fain yo akara mo tene ke ya wana ko ma mise ya kwa mba no finne karamo gara awadi jepe no finne karamo gara iwa ma dedi sis khari yo ko mai tabi funna bidin kanema tata ngati do koroko unta folo ko ne ni suma do ko mo ne mi se bo ne nyango ma parce que yi fini tambili na to ko ne bo ne nyango ma por khari ko ni fanga bana ma mi sara baaki ako ngwa mo bena ma oni ihadi wala ngani sema Aisha ano di da mama on fini alo di da pena vananta num madiya sallang fe mudum o tan num asallang mi sama baba o tan nda fon kan tan num asallang mi sama ina fanna kalima nam fanna mo ko na de nan tuma traumatisé traumatisé depuis Aisha ramena ka sa na fa alga ya fama amina kanye baraba aha kamata ke naka kola safari ebela kama nama ebela kama nama e paranga mingi e ha kama kunyabe musa kunyabe unafa Aisha naka amwa mana Aisha bore ha kama bore barafa hambe wondo kube nafan naka wombe wonga Aisha fama itan saloma wombara Aisha mona Aisha naka amwa mana fango didi fambe na fambara ko la milbe aka Aisha tongo Aisha naka amwa ma ko Aisha fo mana sikhum kama yo fa Aisha na amwa kama yo fa Aisha na amwa ko la ngana sima ndan asatage kona ko yara gina ya fanno kama ya tu ifan wa man tam fanna ki se fe nanam kana maran ta sha ndam ma sa mo ba funna itambe ya tanga sa mo parce fe na ka wonu asatage akoro ko di na ka ngono asatage ntangine na na mutan tagi khasa gundo yo na itanan na ko dan gitan lambe khasa kili ka sa mo ina asa fe ko te do andangunde man na kan na ko ne adide Aisha baban nan tanna Aisha gundo digine gundo an kanai
aisha mo gore kor khari aisha mo do fi kamate anu duniya te mo inara sebirin tan nara di ado he men neki amura susu go e pe ayam barka yeba afa bang anda nyogona afa lubi mo ko ndongo en neki aw ntange kana neki comme guinée ka côté mama ngao na sakalima sanka mayo danka ma binta guri ka kana ya kana ma ya na khilima afa do ya na ngam fala ina na ngamme mfana na ngamme te mun na ya ni gema ba mi risi re ma biya be me ma ge ma ar fansa ne aisha fansa na mi ngali aisha fansa ngali afa re yo ra kun feta wala ali mube wona ngam fala boda fala ma alin sa ngali nta mo ko ma ko re kana nam boy sama ala ko ngan sanga khi na ba mati Umar. Wambwe, arabadi. Arabi. Ira kameku. Akolo ana walla ba fe mi rebe do mara karamuna be leri. Tibi, iwayembe karaba. Yeti iwayembe. Umfa na kirana ntegiki, umfirinde ndeke. Untu wa mfeki o maluma bine. Ya kamena misi. Iboyera kara ina katsikwanse sokun. Iboyena ka yira maka wembe. Magame. Karamogo na nyere na kae. Ako mi re fama ma seri fera. Iyo. Bara to abara logo e fala mi rebe na ka wali na yi. Ana ka fa yi logo e. Donc ne va fa go fala fe amu fa seri ya langa. Donc ana na nyere na mi na ka seri fende na moiki. Aba min den tangu ma ya asika ka fisi. Donc mu yere gbete yokolon. Magame mu yere gbeto yokola ayira. Fo ato siga ma nta nyogo na ma seri fende na. Seri fende. Iyo aso mangu ma 23h, l'un de horaires, l'un de 2h. Awanene kadetu ina trop tard. Ina retard. Magame. Ilu neki iperdife konema kulongi yete me perdife. Anmara wali na kayeta nyiki. Heka kame kakali sanana. Amita madakuma. Kono gunta fula fiki. Na fula nanna. Una fula bine una luma bine. Gundo on firin tegina. Hedogne kelichi. Magame. O nya fula awangaluna. Adena kaluna. Yande dia magame. Ika kame na gine finfi. Na gine finfi. Ebe eta mudi barma ala mudi firima kui kari awatenya bira ka buri ala gine yaki fikama, c'est-à-dire un marié qui n'a pas découragé donc ana gine bete finfi na nam konena ka sese fala bede doko yatara ibarame alba ka luwon firi nan tagi ala be situ ade magame di barame yaga karamo ko na ba karamo ko adedi ibo yambrati folo sende na fala mai na kambiri fi na mo na mane be fi na ngoroko wala kanun te na ngoroko magame ini siga doko ira kare ya ta kafira bakira magame kanun te na ngoroko anta nan kaya na gini fi ma kono mato ngayo me mbaba mfife yi karamo ko mo wati na kamba na fala mo ma ko mo kono mbaba na foteku na fa tuli bolongi afoteku ba nara dan guntan dia fe bi ni ma na ka fuata tan fa ya fante na ne fe na wonnale awa karamo ko akalu wontan te gibarame fa fala ma be ngili abakui nya itura fang manna na fala ki be go donc atanan neki karamo ko magame la ilaha illallah misi hal karamo ko muira banna no kanu te ko ro jima nan falaki ambandi misa kan boya matu gende ngini misera afala bare faka kono musse se falaki karamo ko mun dende lima bangi fonta amun dende lima bangi to fonta mise fe ya mu de kere na lu ma boro betu na foko etanna mise fe karamo ko na fato amun dende gbata lima na bangi to antana ni gerere kelma nene kade tunkli ade nkli ini mi gele fala fi mi gele fala mana kuyi mi gele fala ma fete kanya ko manya ibo esa nya ibo esa awai awonale no wa tifa karamo ko mun dende lima betu fonta
La ilaha illallah. Kayaknya aku bang-balang kaya. Mbak Finan nama hari. Kita mfalak nebe kini na ko lumpa tandi na ito. Pana nda ko ko itamfube. Inang kalifala nang ba ma ku kina kan nakulu. Nung kalifala na mane is wen. So no wona bi bo mara wen. Nuga hala ka ginja bira. Wen. Yo alam nanti anan sama na falak mbe. Ina tu na falak ibe. Mpe mun kaya ki. So man na firi. We ide ka pirita nan tay kono bitay mun tan kaya kira. Nakan na fala wan piring. Ifo di afala. Ada, naik. Mungkin kadang beba. Wallahi, baru mati nyam fatagang nanti. Anda lu ngadam bi. Maya tu yang baru wandu nabi fala nyam barani. Masih man. Pe Aisha ka fi na le bora Aisha. Aisha ka ne ba fa. Musa. Ndam ba Aisha ka ne to bora fa. Adu ko mo ne fa ka lu be be fi. Mo yo ka kun sare ki. Aisha ka me kun nya bara fa. Musa ko nya. Ana ka mo mana ko. Musa bore fa bara fa. Ana ka mo mana ko. Aisha ta mon ta yarge ka to ga ngato sengre. Amun dinde to fo karamo ko. Num fan karamo mun ndana to ngombe karamo ko. Ndana mu atungo ma. Aka ka me ka pasi wala tum fa ka me. Na ga ni karamo ko iri. Ala ko aka fa ka me ma. Aka ya to fa ka ma da la ngi karamo ko. Ibo da ka ka ta. Ada. Aisha mi dio se galonda. Parce que isa to londe ya to gonso na tanga shaga fe wenyi ma. Ina ga bore ma kono ko isa sisela nya tri na ga varie mana lo. Mais awali nyaalu igbe man Aisha barantan na yaki Ntandana fala ko ndara na fe me gande ndara toucher nta hakulu mais à partir de l'instant maintenant tan na Aisha maide ça va mulu mamutagi mais na fe tang mbara introduce wala mba karama ko na kan tayi ta umu kelo wakati pala go ha mulu iba nyido bay karama ko ta masa mama tungo e agolo munsa gbe na fala na itanan na fangi bur metane bur to ka awagi tatane karama ko tam awayi tande ma kushi ngum mai mbela ga mai sanyi mai ana kelen to ke ha wa be kombine Aisha feta e wakili bane tata kelfe munsa fi ba wonna na bazo kama mbar bore wakili je feta woy wani wanya luiki ban tanki ya fala man ta luran boye nan tunna ke yande wani wala Aisha wo bore tambara siga Alhamdulillah rabbil alamin ifa fe fonga pangira nse fe tayidi ibana ke afonga sege fora onga sege ya kar kar ya ko ibana ba onga mu tan fi ma se so mara ya ko ri mbara kan bayu kan to mayo mi ta ru ga ga yi Baby, don't put it man. So bangalo ko yan. Nanto. Get in though, baby. Get in. Ay tanga mo wayin desim ma. Ta wuli nang kang kamang una ko na sige tan nang wala min na. baba Iba ne xali. Anga se xali. Nu se ka fe xali de um fa na. Mbarfa. Ba donc comme mayo tan comme maya bin tagu ha re. Ma ita mbarfa duniyante ya tungu. A duniyante ya daga do mara. Ara gura manu daga duniyante ya tungi matera, ndanga tungi matera. Ina to de da duniyante ya tungi sika magoro da ma. Ito na kami kanta. Ito ang kaya niya. Kung paano na safari. Nice. Tanam. Madi korwa. Papa. Sai muri yawe.
na nasiri ba yake papa c'est mon yari mbar konto fi ko mbar konto fi ko dana yata fala to ngere li rafa depuis ira kama se belera musa la ya fa ba kula sa to wina bo te ki ba amul dum ko longwe musa ha mo ri idente go longwe ina ga be ibe la ne fen ibare inga ningi ira kama kunja be mo fa be ina ga mo mama musa bore di fan sa ma dinga na fam fa hambe wondran do ko so muni mo ko ina ga mo man fa Allah Ibrahim ka didi na kan bambe na fam baraka ina baba mo ri fa ma ina e mo man fa ba ma di kor gari ah papa sasa mura bawi o yembela alo dina baba papa ama ye kheda ka mondo bi ne ga metadi papa kono huwa mana kan wamma agora mane papa obiranga die amma ya ka mondo bi ne ga metadi papa kono agora mane obiranga die nga do ko karamo ka bu papa to abu la ilaha illallah muhammadu rasul ma sai daga ka meta labila na ka medina kanna ina Allah Ibrahim do bore ade madi asha ina tema tengale esa gono mengale jimu yala ngo idan na italan karamo abu do ba karamo abu ni dan do papa karamo abu ndo ko imfanna do kamu mo kay na ma na ba me mari tanan karamo abu to madan soma nada ini gera mbaka besa awa karamo abu ne fan to koy madi yala ngai tanedi ini sa ko rek mu yema mama mama fura karamo abu iwa makaramo abu no mama karamo abu da foi mama ra fama donc karamo abu na xanna labi dem ni na madi wa bana nango mais su yalang ade mu yalang ndan regrette ko to men fa to ko tan na ita mo min ma fa nyanga yiri le bi ita nyanga ya gare mfafe basi ba ka fesa ade mbeda do mama ntan do mo ko na ka bu nan tan ko madi khawati mambe wono mbaba wodi yanga do karamo ka bu ko nan tan do ra fanga made aw ma ko la skadi na nyara ge mitana ma ginta be konko ko be bira yara ge fe fala nta musika ka dere nta ndo ko bi bobo la madangi be bobo mu anti bobo mbore kiri kono mbabe imamu ngelere mbabe mo fa sene libane mbabe akosti hala inshallah karamo karamo tan na te ina mi se te ngure karamo ina mi se te ngure karamo na imamu ngelere karamo ta ita logo khima fale na gambore ndengal ga bebidi ina gambore ndengal ga bebidi karamo ko no nga fale ba nga fe keren fale ba karamo ndo ko ina mabere ke ba kana sa ombara ke mbarati ko ron tani yore fengo karamo muna se kanaki ina te ngore na ka iya nga ma kolongo na kolonga figa na mbela ka aida ba kanjama naga imamu na ngile mbabe ba kanjama ita kole na yere na ka naga ba kole na yere na kan tan na figa na mbela ka na yere na ka ina yere na ka iya kulo afiga nan tambela alhamdulillah bilam iya ma kuli na ka agori na sense ngina awalu ngasi kam manyere fa na imamu na ngile nya mbafe yati memembe nda fala fe ina yere na ka nakolo ina gina yere fe na ka mise ina gina yere yere na ka nda gina yere iyo eba fe na sabe nguma iyo eba fe na sabe nguma ni togne
be imu kama bangi iya mu no mun na sale de fitiri ma afanyira inu ala hali suba ga nara imu no mun na sale da afanyira imu ma ngata ka ifan sono ngado ko banganda kara ina gira yara fe na kon ibangi tanga na musu abi na musu fe bi o mun ko ko ma be tando na musu fe taranta na be ngabili halati e dan kala ga beta ina yara na te yara ko igoro yara ko beta gina wa musu fe beta ku be do gina yo musu fe beta ku kana kan so be fa fi ni ma wal kera de madu ganu ma pani maka ka fala na mara musu fe bi ina te nu gore nan tui ama saba ma tongoma mo gbegbe na yigi do ko fa ita ku mo gbegbe na yigi do ko yi afali tambira karama bangai kono halati illi ma be imun dere liba fonta ade anti bobo ade bobo on firi nay fala itana ma fala gundo kamara awa hay tayin kulun jileri aw ma ya kunna kana ba masono on firi on sakane fo no meleke ima na geme do afema ade muna tamfala ma kono nyamo se fala matambe bam fana de na ya fara nyom fene en na ma finition photo ko ha sese muno fi mun kai fandi pa ita muri me wani tan fara ku ya bedo ngoro tale be ne ma yule ndo be ya kos be nto fudo ndo fa ki mbari yega ni ambara to gani be mi se so si nyata muri mbanga ba na kama yako muri inde osusi rangui mma me ga fe susi na ma ala to nansa keli mma me ga fe susi na ma ya wona gambira na magileri ma me ga fe susi na nan dege mago ingela mago mbire mago me susi na ma me ga fe susi na ma yati kono mo so gomma akol mana ma me soki asoki na re mo mana nan kulungu mo re susi na namma ma me ga fe susi na ma to ingela mo mbire man nan dege mago ko ma me ga fe susi na ma akol mo ma me soki na ma ida ma me soki kulo washa na fe nyon dinara ba wa fa goro wa mo goro itan dundu mane idiye limania ife beto koni lima na ba kele na tala ga me fa ki khali ma sa puelo ma sa piero ma nga limania sono ala berge gira girde ma itanga ba wa fa ala be iba to fate birim bara be ma fate birim bara betanga dia ba wa fi Nagabe, ina kan bara, ina kan ba sono. Ina kan tammo ko rinde ko imadi. Na mi serawa. Nagabe na tammo ko rinde ko imadi. Mbande na kan yen na do ko mendi. Ifa fe son de na manaki. Naga to ede ngana falebe. Ita ga mona tanyen ga so ntanyida. Et puis to da ngagambi. Television na kan bangai ku. Naga to da de ga me. Kona yelangi. Ya ina ga de ga me. Est-ce que yelangi na be. Ibe falo ki kolo na ba ri yana ita nunga me toro ngara fale ita le mo to ita mo pamra bangu ya lo ngi yambe ku ngara wala ndego ngara fale abula ndego ngara fale na bade na ngara to ngamu ku na to ngamu ku ni ngamu boma ngara fale be mi se feki wanta mura wa yisa na to ki kolo na wanta mura sa mo ngara kanaki wanta mura wa yisa ita le mo to ma ita ma fer una ana kan fala ki bali ba wule na ki tarantan na be ma ko sere ki to ki tarantan na be tarantan na be ba ko ko ina ba ne ina so ita le mo to ita na be ta mo na be ta ko la yo mo na ta ma fer mo na ki futa za kere mai la fen ko ne yana to do ina fa me ka do ko ta yile pure fa de o du ma ka toro na ka na ka ba ka yana kan fa amuna ba ka ngara fa lebe ma ko le to ita la mi sera ita la mi sera asa ko ni gina ma to ngo ka ba ko ta la fe
Tanyi, La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. Quel sens. Quel sens. Même monsieur le bakala. E kun lokku na ba gani madi kame nan kobri da samba na kasana futa naki buba nan kobri da samba ma an ga woli tongo ga avion tongo ben tan kaska futa ga yalina na kobri nan fa kan so assance na kobri déposé et na ka sebiri soni awan je ko selfa na sar leler na nan kan san kamala bu suma la ilaha illallah nous retrouver mo ler na ke mu fa kan so aéroport kui be no ga l'avion nabi ina khamun tima fa naka ala na avion ngoro ina avion ngo tima fa avion naka te pang intiri mena na sia kwas naka fo kobri ma khalifa kobri mo bilimma bi fa ila ba madi anu ina khen tembebe ay lo ngori birin ita nan tunno mi khita malidi sika fe futi tatan yandi ala khafira Isa avion ne ah ti do il faut parler di bi wuli mi ngi futa avion nga avion kile mama quoi tu futa bi il faut tana mako il faut tana avion ça c'est futa et bien ça là non mais Dieu il est capable Olé. Pene ta toro na ta. Non, ina ay ni bombo ado ko bore mula. Natang. Mais me ça m'a fait wala legi. Ah mais elle sira. Quoi c'est futane. Donc mise en foot avion mara. Mais moi ça fait qu'il y a rien. Futara moko. Futara moko la. Mais na man na mi risque donc toi c'est foot que moi ça fait. Moi ça fait foot. Toi ça fait. Moi ça fait. Il doit rek. Ya kos. C'est bien. Anu foot ta ton ko dina mo yat. Madina na. Amu siga me di mbar perdi. Ikiri nan tunno mo na ba di mbeya. Kos. Isiga aéroport, isiga sa wen assance be e man avion na bileng. Ah, dis donc. Toi ça fait. Toi ça foot ta. Ka. Pas 20 000 la vie. Hein? Di 20 000 soni. Kona kiri ma fere ya mardi. Mfuta na ngafi fa la fibe. Takulu kona kiri ma fere ya na natan 8 fait. Ici a fait pour ta que moi ça fait. Moi ça fait yat. A considérer na ki. Moi ya kos. 20 000 soni. He, suma. 20 000 soni. Futa transport na de. Ah, faut ta faire moi 50 millions en banga. Donc, il y a pas de confiance, ni de confiance na moi. 20 000 soni. Yanda wakata na ka fi ga mafurane parce que fana kine re ki hanta mukele bin siga futa mbara perdi ngabile bir mbara perdi he imper de malati inshallah dalla khir na ma isuma ala khabarka se khafi ya ma dia ma rina ndan toro bay ma ya ma mais wo mu dure fi re nga futa fi na fala fi ase futa nga ko hadi asafula ya ma di do na man ta toro wa ya ma mbara ma suma atana ma ando mi to ko de na kan tara ba fe kin ya sara bi ma futa na ma nya suma oh suma ko de yalang yalang suma yalang oh suma fa be ma fe suma e ma ya 20 000 fi mara suma ade way bara ina kan fala kin be kafin bara tu folo nda nan wala sia hey asonyi hana ma kan futa ya kos suma bana mo dira bafi nda mi ga dure fe ko lende bon boss téléphone
faut ta fait ta boss moi parce que fait fiu ko sa ge na kan da ba kan neki o sige o hein sige o ala mu kelma be mu ko ibu sama ngibi ni ginera ah okay ina kan da ba kan ba ka baro wonu ala bare ka fi kiti so yom be ita ti café noir ko le may ba futa kan futa ka ba katri sa kan eta mo no sa de futa manyo ya Ayo ko ya. meu ndi ba ka bande indi Nda mo ngana tika. ah engan pata bande indi Wallahi. la yi la Nda ngana bande yibe fo. Ko ka yem buraka banyo nyibe. Isma la yetin si. Ah. aro mo la don Nya. ya singe na ko mo ba nya mo ko yan anun dinan na bande konan bande dum fek na bulum bande la Yetin si mo litan. Muli tan do mo sen nya. sadi ai ya ma de wayan awai na nyam nyom pinde Kita ndo yang woki na kai. Ha, ngi bora yung na tu yat. Ngi bora yung na de giyetin se ngi yung na tu yat. na ibore na kanyo ko imi sa akin kanyo ko ngulela Kamo ko. Hira tu wi. Mun ma me galan ter ya mon fa ne be. Isari na kan da so nyina ki. Nanan de sari.